প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজকে মুতল্লিরা ছোটাছুটি করে দিশেহারা। আজকে আপনাদের সামনে যে ডকুমেন্টসটা দেবো আমার মনে হয় এটা সবাই জানে না, এটা রাজ্য সরকারের একটা লুকোচুরি। সেই ডকুমেন্টসটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এই নোটিফিকেশনটা অনুযায়ী যেহেতু জুনে হয়েছিল, কাজ হয়নি বলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকারকে অলরেডি 27শে অক্টোবর নোটিফিকেশন দিয়েছিল। এই নোটিফিকেশনটা স্টেট গভর্নমেন্ট গোপন করে রেখেছিল। স্টেট গভর্নমেন্টের উচিত ছিল 27শে অক্টোবর পাওয়ার পর ওয়াকফ বোর্ডকে জানানো, এবং 27শে অক্টোবর একটা মাস চেপে রেখেছিল। এরপরে আবার 18ই নভেম্বর সেন্ট্রাল থেকে আবার স্টেটকে জানিয়েছে, এবং স্বয়ং দেখবেন সেন্ট্রাল মিনিস্টার নিজে পাঠিয়েছে, কিরেন রিজিজু, যিনি চিফ মিনিস্টারকে পাঠিয়েছে যে তাড়াতাড়ি পোর্টাল করুন। তারপরে এনারাদের চোখ খুলেছে। তার মানে কি হলো যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যতক্ষণ না ইন্টিমেশন দিত তাহলে এই সরকার এই এতগুলো ওয়াকফ স্টেটকে বিপদে ফেলতো না। হ্যাঁ, ওয়াকফ কারো ক্ষতি বা ওয়াকফ ডিলিট করার ক্ষমতা নেই, ওয়াকফ আইন দ্বারা গাইডেড। সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিভ্রান্তিকর মন্তব্য কিছু লোক ছড়াচ্ছে, তারও প্রতিবাদ করছি। আইন খুব সূক্ষ্ম। ওয়াকফ এনরোলমেন্ট হয়েছে, ক্রিয়েট হয়েছে, রেজিস্টার হয়েছে, মানে ওয়াকফ আছে, থাকবে। ওয়াকফ শুধুমাত্র সেন্ট্রাল পোর্টালে একটা ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে, ডিজিটালি এটাকে এন্ট্রি বলা হচ্ছে। যদি না করতে পারে ডিসপিউটেড ওয়াকফ বলে আপাতত পরিগণিত হবে, কিন্তু টেনিওর আছে 6 মাস, ওয়াকফ বোর্ড আছে। আর একটা জিনিস বলে রাখি, এর সম্পূর্ণ দায় সরকারের, ওয়াকফ বোর্ডের নয়। কারণ ওয়াকফ বোর্ডকে কোনো রকম গাইডেন্স দেওয়া হয়নি, রাজ্য সরকারকে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বর্তমানে আমাদের ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব একজন নিরেট ভদ্রলোক। উনি এখান থেকে ইন্টিমেশন দিয়েছিলেন, স্টেট গভর্নমেন্ট ওনাকে স্টপ করে রেখেছিল। ওনার ওয়াকফ বোর্ডের কোনো ল্যাকুনা নেই, ওয়াকফ বোর্ড একটা হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে বসেছিল। স্টেট গভর্নমেন্ট এই নোটিফিকেশন, এটা হাইড্রোজেন বোমার মতো, এটা কেউ জানে না, আমি দিচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়াতে। 27শে অক্টোবর সেন্ট্রাল गवर्नमेंट पाठिए राज्य सरकार के। सर आपको क्या लगता है ये इतने कम समय में पूरा हो पाना पॉसिबल है सर? जो होना तो हो गया, 20% से ज्यादा पोर्टल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया। मैक्सिमम 20% मैक्सिमम। अभी 80% बाकी है। हाँ है, यहाँ जो हो रहा है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नोट पोर्टल पूरा कंप्लीट हो रहा है। 80% लोग क्या करेंगे? अभी कोर्ट के ऊपर पूरा निर्भर है। 6 महीना टाइम कोर्ट को देना होगा। तो कोर्ट में लोग दौड़ाएंगे, आज सही है। तारीख अभी क्या है, गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है, पहले आपको डेंजर जोन में फेंक देगा, फिर बाद में क्या करेगा, थोड़ा कुछ रिलीफ देगा, बोले थे कि हाँ आपका मसीहा है। आपको बोल दे रहे 5 तारीख के बाद गवर्नमेंट का यही सर्कुलर होगा कि आप लोग घबराए मत, आपके लिए वक्फ बोर्ड है, गवर्नमेंट है, आपके लिए हम लोग कोर्ट में मामला करेंगे, यही बोलेगा। जिस तरह से गवर्नमेंट जो है SIR को लेके जो है जगह जगह पे हेल्प डेस्क लगा रही है, हेल्प कर रही है, तो ये वक्फ बोर्ड को लेके ऐसा क्यों नहीं किया गया? एकदम सही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम हर वक्त बोला है। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट अगर माइनॉरिटी के लिए सोचता तो कम से कम कुछ करे ना करे डोमो ऑफिस में 400-500 जो सिस्टम बैठा के मुतल्ली लोगों को पास में बैठे के वो लोग पोर्टल कंप्लीट कर सकते। ये लोग सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन क्या है, नाम एंट्री क्या है, वक्फ स्टैंड, मगर पूरा डॉक्यूमेंट्स जो सिस्टम है A to Z कंप्लीट नहीं किया है। ट्रेनिंग दिया है, कंप्लीट नहीं किया। हाँ, कानून में लिखा है कि मुतल्ली लोगों का ड्यूटी है कि वो लोग इसको पोर्टल करेगा, वक्फ बोर्ड जो है CO चेकअप करेगा और बोर्ड फाइनल अप्रूवल देगा, सही है। मगर जो लोग आप सोचिए ना, ये इसको देखिए ना, ये जो माँ है, एक इसका बेटा लोग जो है तो अनपढ़ है, ये लोग मुतवल्ली है, ये खुद पोर्टल करेगा, ये जनाब जो है खुद पोर्टल करेगा। आप बोलिए ना, जो लोग सही तरीके पढ़ा लिखा भी वो भी तो नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर रहे। हम लोग को भी एक पोर्टल करने के लिए 4-5 दिन लग रहे हैं, 4-5 दिन। तो आप अभी भी टाइम है, हम लोगों को सोचना है, क्योंकि सरकार जो किया है तो कर दिया है, उसका हम लोगों सरकार को कोई भरोसा नहीं है। जो मुतवल्ली का अपना प्रॉपर्टी सेव करने के लिए जो कानूनी तरीका है वो लोग हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसा कोई पब्लिसिटी इशू नहीं है। हमने खुद रास्ते पे उतर के आए हैं, इसलिए कि लास्ट 20 इयर्स इन लोगों की खिदमत में है हम लोग। इनको पूछिए, इन लोगों से हम कभी कभी फ्री से काम कर देते हैं, मगर इन लोगों के साथ वक्फ बोर्ड जो क्या है, वक्फ बोर्ड सिर्फ गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है। जो कंप्लीट पोर्टल होता है, पूरा डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट आज तक नहीं हुआ है। ये मिदनापुर से, पश्चिम मिदनापुर से आया है। देखिए अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। अभी लोग से पूछिए। हम अब्दुल रकीब मौलिक, वक्फ प्रैक्टिशनर। सर एक बात बताइए,
कल उम्मीद पोर्टल का लास्ट डेट है, कल अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या प्रोसेस होना चाहिए? कानून का प्रोसेस है, मुतवल्ली लोगों को ट्राइब्यूनल जाके एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, कारण दिखाना होगा कि ऐसा ऐसा रीजन है, हमको पोर्टल नहीं हुआ है, हमको थोड़ा एक्सटेंशन है, तो ट्राइब्यूनल इंशाल्लाह 6 महीना तक एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये मुतवल्ली को खुद एप्लीकेशन करना होगा, और बोर्ड भी अगर वाइडली सोचेगा, बोर्ड कस्टडियन है, हो सके कि बोर्ड मुतवल्ली के लिए हित में खुद उनको बिहाफ में पिटीशन कर सकते हैं मुतवल्ली को लेके, वो भी हो सकता है, मगर ट्राइब्यूनल जाना होगा। आज मसले का हल हो पाएगा जो अभी मसले में फंस गए लोग? देखिए, ये जो मसला छोटा मसला नहीं, कम से कम 5000 मुतवल्ली को जाना पड़ेगा, कम से कम 8000 से 5000 बोल रहे हैं, तो 4-5 हजार मुतवल्ली अगर जाएगा, थोड़ा एक बेंच है, एक जज है, तो थोड़ा प्रेशर कोर्ट के ऊपर होगा, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस को, थोड़ा 6 महीने में हो जाएगा कंप्लीट या वो भी कम पड़ेगा? हम लोग कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, मगर ये दिक्कत होगा, मुतवल्ली को बार बार आना पड़ेगा। आपको लगता है कि सीएम का वो बात मुसलमानों को ज्यादा नुकसान पहुंचाई है कि आप लोग प्रोटेस्ट मत कीजिए, हम देख लेगा, उसके बाद लास्ट में ये हमको बोलने की जरूरत नहीं है, पब्लिक बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, हम तो एक सिंगल आदमी है, पूरा पब्लिक बोलेगा। সময় দিচ্ছে আমাদের, এতে সময় দেয়নি, এসআইআর ক্যাম্প করেছে আমাদের, এতে ক্যাম্প করেনি, কোনো ক্যাম্প করেনি, এটা মাত্র 3 দিনের মাত্র। আমাদের কাছে রাজ্য সরকার আমাদের কি কি অসুবিধা হচ্ছে? তাই আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, আসা যাওয়া অসুবিধা হচ্ছে, দুটি বাচ্চাকে নিয়ে বসবাস করে থাকবো, সেটা আমরা পাচ্ছি না। আমরা মুর্শিদাবাদে আমাদের দুঃখ আমাদের। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে আমি আসছি, আজকে আমার কাজ হলো না, আগামীকাল লাস্ট ডেট আছে, এই আগামী দিদি 1 মিনিট, কাল লাস্ট ডেট আছে, ইনারা যে কাজ করে দিচ্ছেন 20% কাজ কমপ্লিট হচ্ছে না, পুরো পোর্টালটা ফাঁকা পড়ে আছে। এবারে আমাদেরকে এইটাকে ডেটটাকে এক্সটেন্ড করে মিনিমাম 1.5 মাস দেওয়া দরকার। না না, আমাদেরকে এই ডেটটাকে দিয়ে 6 মাস, সেটা খারাপ বলেননি উনি খারাপ হচ্ছে 6 মাস। রাজ্য সরকার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যায়, তামিলনাড়ু সরকার ঘোষণা করেছে যে আমাদের স্টেটে লাগু হবে, এই তখন যে সুপ্রিম কোর্টের ফাইনাল জাজমেন্ট আনার পরে আমাদের রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যায় যে ফাইনাল জাজমেন্ট আনার পরে আমাদের এখানে সময় বাড়ানো হোক, বা ফাইনাল জাজমেন্ট আনার পরে আমাদের এখানে একটা টাইম সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হোক। কারেন্টলি 5-7 দিনের মধ্যে এটা কোনোদিনই সম্ভব নয়। আমরা রাজ্য সরকারের কাছে করবো, যারা আমাদের কাছে সময় বাড়ায়, কেন্দ্র সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধভাবে করে, এটা আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করছি। প্রত্যেকটা জেলায় ডেট হিসাবে এক একটা জেলাকে এক একটা তারিখ দেওয়া হবে, সেই ডেটের মধ্যে ওনারা আসবেন, এসে কাজ করে যাবেন। সবাইকে একসঙ্গে এসে কোনোদিন কাজ করতে পারবে না। আমাদের পশ্চিমবাংলাতে এতগুলো জেলা আছে, এতগুলো জেলা মানুষ একসঙ্গে আসে একটা জায়গায়, কি করে কাজ করা সম্ভব? এক একটা টার্গেট দিতে হবে, এই জেলার জন্য এই তারিখ থেকে এই তারিখ, আর এই তারিখ থেকে এই তারিখ করে দিয়ে সমস্ত কাজ এখান থেকে যেন সম্পূর্ণ করা হয়, এটা আমাদের সরকারের কাছে আবেদন থাকলো।